वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जब से इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात कराने का ऐलान किया है, उस वक्त से न जाने क्यों इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से कयास आराइयाँ और चह में गोइयों का बाजार गर्म है। इलेक्शन पर शुकूक शुबहात बेयकीनी का बयानिया भी तरतीब पाया है और आज सेनेट पे इलेक्शन इल्तवा की करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई। तकरीबन 3 हफ्ते पहले 19 दिसंबर को वकला की 2 बड़ी नुमाइंदा तंजीमों पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अचानक यक ज़बान होकर इलेक्शन कमीशन पर सनसनीखेज इल्ज़ामात लगाए थे। वकला तंजीमों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बराह रास्त इस्तीफे का मुतालबा किया था, वकला तहरीक चलाने का भी इंदिया दिया था, लेकिन शायद अचानक वकला की तसल्ली हो गई है और अचानक बार्स में खामोशी भी छा गई है। हमें याद है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठाए थे और अपने एलामिये में करार दिया था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने प्रेस रिलीज में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत को दूर किए बगैर महज 8 फरवरी की इंतखाबी टाइम लाइन्स पर अमल करना जमहूरी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। इंतहाई पुरसरारियत के साथ अचानक वकला की सबसे बड़ी ये दोनों तंजीमों के इन इल्ज़ामात ने सियासी और सहाफ़ती हलकों में वो हलचल तो मचाई, मगर सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी ने हमारी इसी प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बार काउंसिल का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा महज एक दिखावा है। उनका कहना था कि वकला तंजीमों ने अपने ओहदेदारों के इनफरादी मकासद के लिए इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसी रोज़ बड़ी दिलचस्प बात थी कि हमारे इसी प्रोग्राम में कोर्ट उमूर के सुप्रीम कोर्ट इशूज़ के मुमताज़ सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक ने वकला तंजीमों के एलामिया जारी होने के अगले ही दिन हमारे इस इंटरव्यू में हमारे इस प्रोग्राम के इंटरव्यू के दौरान इस गुब्बारे से हवा निकाल दी थी। मेरे इसरार और ताज्जुब के बावजूद उनका कहना था कि ये वकला के सरकर्दा लीडर्स का मसला है जो सेटल हो गया है, अब वकला इस मामले पर अमली पेशरफ्त नहीं करेंगे। इत्तफाक की बात है, अब तक ऐसे ही हुआ है। की बात है कि इलेक्शन को डीरेल करने से मुताल्लिक़ वकला बरादरी के दावे और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात खुद ही तहलील हो गए हैं या उनको मतलूबा तसल्ली करा दी गई है, वरना 3 हफ्ते पहले लग रहा था कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार मुबैना धांधली या मसावी मौक़े के बगैर होने वाले इलेक्शन की राह में दीवार बन जाएंगे। लेकिन अब शद वकला तंजीमों को ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई शिकायत बाकी है और ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी पर कोई शिकवा बाकी है। इस मौजू पर एक बार फिर हम जानना चाहते हैं सही सूरत हाल। जनाब हसन रज़ा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। गुज़िश्ता दिनों जब ये एक तूफ़ान खड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल का यकसा बयान, यकसा मुतालबा और यकसा शिकायत और बहुत शदीद एहतजाज के साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने वाले और इलेक्शन की धांधली के रास्ते बन रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वकला तहरीक चलाने वाले हैं और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया जाने वाला है। उस वक्त से लेके अब तक कोई ऐसी हमने चीज़ नहीं देखी जिससे कि इतने बड़े जो आपकी शिकायत थे या जो आपके एतराज़ात थे या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा था कि वो तहलील हुए हों या कोई इस सिलसिले में कोई बाकायदा कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हो, मगर आप लोग अचानक खामोश हो गए, जो कि हमारे नुमाइंदे हसनात मलिक ने अगले दिन ही बता दिया था कि ये असल में चंद वकला का ज़ाती मामला था जिसकी बिना पर ये तूफ़ान खड़ा किया गया था, जो मुझे बहुत ही अचंभे का पूरा मामला लग रहा है। कितनी नुमाइंदा बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस अंदाज से अपने अपने मामलात को या ज़ाती मामलात को प्रोजेक्ट करती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, आपने पहले आबिद ज़ुबैरी साहब का सुनाया, फिर हसनात मलिक साहब का सुनाया, फिर आपने तबसरा किया। देखिए, बात यह है कि हमने वेल बिफोर टाइम पूरे पाकिस्तान को और आवाम को ये बता दिया था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन के ज़ेर निगरानी इलेक्शन फेयर और फ्री होने के चांस नहीं है। अभी भी हम उसी तहफ़्फ़ुज़ात पे कायम हैं और हमने वेल इन टाइम ये इन्फॉर्म कर दिया था और एज विसल ब्लोअर बता दिया था कि वकला देख रहे हैं और ये चीज़ ऐसे हो रही है। हमें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ज़ुबैरी साहब तो खैर चूँकि हमारे मुखालफ ग्रुप के हैं, वो मान भी रहे हैं कि क्या ठीक रहे हैं, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ वालों ने भी कहा ठीक है, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग भी हम ये कहते हैं कि टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी। ये चीज़ हम इलेक्शन से पहले लेकर आए हैं। अगर इलेक्शन के बाद लेकर आते फिर बात होती तो फिर कहते जी आप सोए हुए थे, आपने नहीं भाई साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक लाहे अमल तरतीब दिया था, उसका पूरा ऐलान किया था कि अब इसके फॉलो अप एक्शंस क्या होंगे। ये खाली एलामिये से तो मामला ठीक नहीं होता। वकला की जब इतनी बड़ी तंजीमें एक यकसा प्लान, एक यकसा
موقف کو اختیار کرتی ہے اور یکساں ایک حکمت عملی سامنے رکھتی ہے تو اس کے فالو اپ ایکشنز نظر آنے چاہیے تھے. مگر ہوا یہ ہے کہ اس اعلامیہ کے بعد ہم نے مکمل خاموشی دیکھی اور کوئی ایسی ڈیولپمنٹ بھی نہیں دیکھی جس سے کہ لگے کہ آپ کے خدشات دور ہو گئے ہیں. کامران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد آپ نے مجھے بھی اپنے پروگرام میں بلایا تھا, میں حاضر ہوا تھا آپ کے پروگرام میں اور بتایا تھا کہ ہم لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلا رہے ہیں اور ہم نے پھر 27 دسمبر کو لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلائی. ہم نے تمام بار کونسلز کو بلایا, ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹس کو بلایا. اس میں ہم نے جب یہ بات کی تو ایک تواتر سے جو چل رہا تھا ہمیں یہ کہا گیا جی, تانے بانے یہ ملائے گئے جی کہ ہم شاید نون کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں, ہم شاید فلاں کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. تو اس موقع پہ پھر جو طے پایا کہ ہم نے چونکہ ایک فرض ادا کر دیا ہے, ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی نگرانی میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے, ہم نے بتا دیا ہے. تو اس لیے فی الحال یہ نہ کریں چونکہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کسی اور وجہ سے اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ذمہ نہ پڑ جائے. اس کی وجہ سے وقتی طور پہ ہم خاموش ہو گئے. لیکن کسی پروگرام میں, جس پروگرام میں بھی مجھے بلایا گیا اور بطور ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان بار کونسل میں نے اس چیز کا اعادہ کیا اور میں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمیں الیکشن ان کی نگرانی میں فری اینڈ فیئر ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور آپ دیکھیں کہ نامینیشن پیپرز جب فائل ہوئے اس دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن یا لیول پلینگ فیلڈ دی گئی کسی ایک پارٹی کو؟ بالکل بھی نہیں. اور جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے مخالفت کی اس کی وجہ یہ تھی, میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کا بیانیہ چوری کر لیا ہے. چونکہ الیکشن کے بعد رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے اسی چیز کا وویلا آپ کے اور باقی پروگرامز میں کرنا ہے, میڈیا پہ کرنا ہے, اور جی ہمیں اس چیف الیکشن کمیشن نے ہرایا ہے, اس نے ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی اور ہمیں یہ ٹف ٹائم دیا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی. میں تصحیح کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اندازہ یہ لگا رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ اس کو ہم نے کوئی ایگریسولی اس لیے فالو نہیں کیا کہ ایک سیاسی ماحول بن رہا تھا اور ہماری بار کاؤنسل پہ اور سپریم کورٹ بار پہ یہ ایک پرسیپشن بن رہا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے کہیں الیکشن التوا کا شکار اگر ہوں تو ہم پہ الزام یہ لگے گا کہ ہم نے الیکشن التوا شکایت کر دی. دراصل صورتحال یہ ہے جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے جا رہے, جس کی ایک بڑی نشانی جو ہے وہ انتخابات کے جو کاغذات نامزدگی ہیں جس طرح ہول سیل انداز میں ان کو مسترد کیا گیا, اس نے اس بات کو ثابت کیا. اور آج بھی پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کا یہ موقف ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. آج بھی آپ کا یہ موقف ہے. میں نے اس کو پیرافریز کیا ہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں نے صحیح بات کی ہے یہ؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. آج بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں اور وقت نے جو پچھلے 2 ہفتے یا 3 ہفتے گزرے ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری جو پرسیپشن تھی, ہم نے جس چیز کا اعادہ کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوئی ہے.